Basta kay ana gani sila sa tamang panahon may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Basta kay ana gani sila, we have the greatest prenuptials agreement in the world nga ginatawag nilag paghigugma. Hi Universe, this is Patrick Jen TV at hetro naman ako nagbabalik for another video. Kay nibalik naman sa inyong ka Mr. Universe ninyo diri ang dapita, dili pwede nga wa tay video for today kay ana gani ko sa kanindot adtuan ug i-chill aning lugaran ni makaingon na lang kog suroy-suroyon ko ni oy. Basta kay sa ikapila na nakog balik diri ang dapita, di gyud ko mapulan magkuha og video clip diri basta kay makaadto lang ko aning lugara. Basta kay ana gani ko habang sige kog tinanaw sa palibot ani, grabe ka pre sa hangin sabayan sad sa kanindot ug sa kadaghan sa view nga imong makita nga makaingon na lang kag lamiya overnight diri oy. Anyway, sa kadaghan na nakog nasulti nalimtan na nako og ingon kung asa ta karon. Basta kay ana gani ko sa wala nakabalog asa ni chill lang sa mo kay atong himay-himayon hantud mahuman ni nga video. Basta kay karon nga adlaw na ata diri sa ginatawag nakog farm sa Purok Dam. Basta kay mao ni akong tawag diri ay na lang mugbuot may man ang malibog man sad para makaingon sad kog challenging ba sa man mo oy. Basta kay sa mga nangutana nagunsa na sad ko diri automatic tubago na sad nato ni bisagway nangutana bitaw-bitaw na ako karon diri sa ginatawag nakog farm sa Purok Dam kay mag-print up photoshoot miss upcoming wedding ni Ate Bel and Kuya Mart karong January 29, 2024 ang ilahang kasal. Basta kay sa kanindot sa ilang farm sa Purok Dam nga makaingon na lang kog una pa sa first naabot na gyud si Ate Bel and Kuya Mart kay naabot naman sila tapos hapon na sad ni nga oras wa na daghang istorya, prepare dayon sa ilang first nga suoton para sugdan na dayon ang ginatawag nga print up photoshoot for wedding nila. Pagka human na nilag ilis diretso na dayon migpangita og asa nga spot sila picturean. First nga napili sa photographer diri adapit sa entrance kay maliban sa nindot sad kay daghan og bulak nga imong makita nindot sa diri kay daghan sad og pine tree sa palibot. Kumbaga nature sad kaayo tan-awon kay ana gani ko pag print up na gani hisgutan dili lang isa o duha ta nga mag-focus nga naay view. Basta kay nindot sad kaayo piliun ni nga lugar kay ngano maliban sa duol ra ni sa amua dili kaayo layo unsa daw. Basta kay ang pinakauna gyud ani kaganina sa wa pa gyud naabot sila Ate Bel and Kuya Mart gilibot-libot sa gyud nako ning lugara sabayan sad picture kauban ako mga ka-universe aning oras. Kay ana gani ko nindot sad kaayo mag-print up nga maguban-uban kay ma-feel sad nimo ang kilig moments nga makaingon na lang kog ang sunod kaslon ani kaning nagtan-aw. Basta kay damay-damay pang mga ka-universe ba basta kay ana man damay-damay na ni tanan. Then pagkahuman na mugkuha og picture didto sa entrance ni adto na sad mi sa sulod kay didto ami magkuha na sad og kanang picture sa pispan banda. Habang sige kog kuha og video aning lugara na observe sad nako dili lang dai kay farm ang imong makita, pwede sad kaayo tawagon nako rest house kay maliban sad sa kadaghan sa mga bangko nga makaingon na lang sad kog nindot sad kayo if ever nga naa kay mga VIP nga bisita diri Basta kay hapon na sad man mi naabot ani nga time mong ana gani ko medyo nangitngitan gyud mi ani gamay. Nindot sad kaayo tan-awon pag medyo gabi na diri ang dapita kay naa sad di ay lights sa palibot. Basta kay sa ikaduhang suoton nila ang ginatawag namog IP dress nga nindot sad kaayo tan-awon habang gina-prepare nila ilang IP dress o gina-make-upan pa sa akong igagaw si Ate Bel and Kuya Mart. Nindot sad kayo ang ilang style sa ilang photoshoot kay sa kadaghanan nga nag-print up for wedding nga pwede nilang suoton but na-miss kog tama. Basta kay very unique pud ang ilang napili kay ang ginatawag namog IP dress. Basta kay sa di pa ni mahuman nga video Ate Bel and Kuya Mart, congratulations in advance sa inyong upcoming wedding karong January 29, 2024 ug para makaingon sad kog hantud diri na lang taman kini inyong ka Mr. Universe Patrick Jen TV na nagsasabi peace, goodbye. Don't forget to follow.